তিনি চিনি ফাইমানি বাকি চিনি রিমাबाय তিনি কিছা सिगांगनो जों চিনি নরক যতন সাইমানো যে 23 তারিখ অগাস্ট 2025 চিনি ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হুড ডিমান্ড দেনি পান্ডা খুব নাইটক লাইয়ে এতে হিস্ট্রিক্যাল কাইছা জনসমাবেশ প্রথম লাইমি পান্ডা নঙ্গি লাইখা थांनाय 23 তারিখ অগাস্ট 2025 খুব নাইটকাই ইনখা তিনি আবনতই চিউচেত্রই চিনি ডিসকাশন ইনখা মিটিং এটাই মিটিং সিদ্ধান্ত ইনখা যে মিডিয়া হিন্দি রাজ্য সরকার প্রশাসন পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু খাইয়ে যত পাবলিক যত সাপোর্টার जोंनो जेबाबे हेल्प लाइका जे बरंनो जों जेसाकेबानो हामबाय रियाय तंमान्या बनि बागै তিনি প্রেস মিট नि बिसिंतै চিনি যত বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসন যারা 100% जोंनो सुबाखा কোনো ডিস্টার্ব খাইলিয়া जों যতনো সাইমানো নরবো সাইমানো যে 2016 যে চিনি যে ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট হু ডিমান্ডে আগরতলা খাইমানি পরে जों যতনো দিল্লিও মানসু খাইমাবা 2016 नि পরে 2025 9 বছর পরে जों আগরতলাও প্রোগ্রাম খাইতঙ্গো আবনো তুই যতন একটা টেনশন তংমানি চিংবো তংমানি যে কোনো কিছু প্রবলেম দাংনো কিছু কিন্তু কোনো কিছু প্রবলেম তৈরি ইয়াওই নাইথক লাইয়ে जोंनो প্রশাসনबो जोंनो हेल्प लाइए जोंनो लाइरि रहमान बागै जों प्रथम पुलिस प्रशासन तथा राज्य प्रशासन जों आईपीएफटी ताई जोंनि जे शाखा संगठन जों बरंना बेलाय बेलाय हामबाय याफारो তাই যত্তনি চালাই হামবাই মাই আফারো চিনি প্রেস মিডিয়া যারা রিপোর্টার संनाय रत्न नरकनि चुबा मुंमाइ यांके जों आपसुं नायचकलाय जों आगु बिथां बांला खमो आदिनि प्रग्राम जे नरक जे सुबाखा चिनि प्रत्येकटा टुकरा टुकरा खालाय चिनि जे मिडिया कभारेज रिवय चिनि त्रिपुराल्যান্ডनि जे मेसेज नरकनि मिडियानि बिसिंथै चिनि पाब्लिक रंनो जों रहरि मानखा बनि बागै नरकनि चुबा मुं कठोर तंमानि बागै नरकनोबो पाइपलाया हामबाय তাই হামবাই মাইয়াফারো চিনি হাকসাল চাম্পা একদম হাসুক বেসারনি ফাইনাই বড় চিনি কর্মী ত্রিপুরাল্যান্ড হামজাকে যারা অ্যাটেন্ড খাইপাইনাই রক তাবুক ত্রিপুরাল্যান্ডনি প্রতি বরংনি জুস আদিনা যে নগৈ যে তাবুকবো চিনি যে আসলে হাকসালো পাইয়ে চিনি প্রোগ্রামও অ্যাটেন্ড দঙ্গাই প্রোগ্রামনো সাকসেস খাইমানি বাগে চিনি গোबां হাকসালনি ফাইনাই যে কর্মী বরংনো হামবাইয়াফারো পাশাপাশি আগে जों যতनो साइमानो কাইসা প্রোগ্রাম কাंके তাই কাইসা রাজনৈতিক দল বাধা তৈরি খাইयो তা थांबाय देहिनो सिग्रिसाकर खाइयो लामा रोगो गाड़ी कासुओ কোনো সময় অ্যাটাক আপনি ঘটনা মান আগে কেবনি আপনি ঘটনা দङ কিন্তু जों খুব খুশি খুব তন্থক যে চিনি প্রোগ্রামও কেব আপনি লামা কাসুই ডিস্টার্ব খাইনে বকরিখা এরিয়াও কেব সিগ্রিসাकर খাইলিয়া কাইসা জায়গাও কিচ্ছুটা ঘটনা আংখা আবো সাইমান্যা বুদা চক্রান্ত খাই খাইকা যে কারেন্ট ইলেকট্রিক যে आ जगह कामिओ करै हिनै बरक आबो दाबी खालायो रास्ता रुको खालाय थमन बागै चिनि गोबां मा गारि किन्तु समय मतो फाइसपाय मानलिया आबो कोनो पलिटिकल पार्टी नाखायके खाया साइमिया आइफानो आबो একটা লোকের नि যে इशू आबोनो जों मानिवै नाका ओभारअल आबोनि बागै ताई कोनो समस्या करे काइसा चिनि चाराय केपिल तानि बाय एक्सिडेंट के डकुमेंट का सीरियसली आबो खुमलंग एलाकाओ चिनि यूथ आईपीएफ तिनि जे कर्मीर सामंतानाय चिनि आदम संग बरक बनो जिबि हास्पाताल भर्ती खालायो जे मानसा बनो चुबा लाइखा आबो काइसा न काइसा घटना दङ आबोनो कारै चिनि पुरा जे प्रोग्राम बो जत्तनो जोंनो सुबाखा आबोनि बागै जे सुबानाय रकनो जत्तनो न हामबाय जारा जोंनो गारि गुरा एरेन्ज खालाय जानिबो सुबानाय रक रां पैसा रिवै बाक्सा डनेशन रिवै सुबांनाय रक नरकनोबो पाइपलाया हामबाय नरक आईपीएफ तिनि जे त्रिपुराल्যান্ড डिमांड तो ये नरकनि जे तानदोंमोन बागै जों चिनि बोखा बासाखा पाइपलाया नरकनो हामबाय ओ हामबाय जानायनि बागैनो जों नरकनो दिनै जों रिंबाय आबो जुदि किछु सोंनानै दंबा किछु आबो नरसं उराम न ত্রিপ্রাসাদ ফানো यासि सुरि कक सावलाय थानाय सालाबो আমরা বাংলাनि কাইসা যে স্লোগান রকমতै নখজাখাবা বন যে টেলিভিশন যে খরাংতি সামানুক জাখা আপরনতै नंनि रिएक्शन तामतो जों কিছুদিন আগে এক দুই দিন আগে নুখা আর বাঙালি বাহিনী হিনে ড্রেস খুবই আমরা বাঙালির ত্রিপুরা আমার আগরতলা আমার হিনে চিরকলাই মারক जों नुखा के जों बसकांनि 13 तारिख सेकेंड सेटआप देव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग आसुगै दङ आबोनो तुई आलोचना खालायनो आलोचना बोलते तामो जों तो काइसा राजनैतिक संगठन
bo obo haike khalai dongkha abuno to chung bada to chung khalaiya kintu chini thani প্রশ্ন তংনাই প্রশাসন নিউ যে কাইসা রাজ্য সরকার রাজ্য যে প্রশাসন অথবা পুলিশ প্রশাসন যে অমহাই কাইসা দল বাহিনী সামবি মাদে মান অববাই একটা সাম্প্রদায়িক কমিউনাল একটা ফ্যাকশন তৈরি উদা উনিয়া আবর প্রশাসন ওয়াদা ওয়ান সুক্কা হাঙ্কাই আপনি পদক্ষেপ নানানি রেডি দেতং তৈরি দেতং বকি প্রশাসন আবো পদক্ষেপ না রাখা আবো কিন্তু আইপিএফটি পলিটিক্যাল পার্টি जों प्रश्न शुद्ध प्रश्न सिमिया प्रेस मिट तुइया आईपीएफटी बिनिचिनी मीटिंग एक्जिक्यूटिव कमिटी मीटिंग पाइमानी परे जों सिद्धांतनि अनुसारे जों बरकनि प्रशासननि थानि जों चिठी सिनाय आबो कि लिगेल ना इलिगेल আর ইলিগেল যদি তখানকাই বরংনি প্রতিতাম পদক্ষেপ নাখা जों आबो प्रशासन चिठी सिनाय আর তিনিনি প্রেস মিট नि बिसिंतिबो जों अबनन जों सानानै मुथुंगो যারা চিনি টিপ্রাসার আবার অন্য তুই গোबां थामजि गाइड दङ जों साइमानो चिनि कर्मी रकबो तुंफ्लाका কিন্তু आ जागा गोबां गभीर चक्रांत चलिउइ दङै मानो आपति काइसा ताबुकनि जे कन्डिशन नुगै अबनो देरादानि बागै काइसा चक्रांत तैरिङै मानो जे वानसा साइडनि बिसिंगो फानो केबो आपति इंगरिवै चुकलि रिवै तुंफ्लारिनानि परिवेश दा तैरि खालायतम आपति रङै मानो काजे धैर्य रंबै आबर अनो याचा गियावै जों प्रशासननि थाने अबनो याबायरिना नांनाय जे आबो जदि इलिगेल हंके प्रशासन आबोनि पदक्षेप नाथन आबो आईपीएफ तिनि दाबि तंनाय आबो जों सिटिओबो सोंनाय किन्तु जों मीटिंग आलोचना खालायो मीटिंगनि सिद्धांत अनुसारे जों चिठी सुइनाय ताबुक सुइया 13 तारिख नि चिनि जे मीटिंग जों आबो डिसकासन नानै आ मेटारनो जों आलोचना खालायो